masikip. course not, honey. This woman is just trying to take you away from me. I'm no right, I'm no right. For today's video guys, Cowmate inside, then he goes seeing somebody starts crying, remembering his broken house, but no one liked it. Hello guys, welcome to my vlog guys. Nandito lang Biners guys. So karon guys, mauni ako pag-vlog guys. Ingon ani akong pag-vlog guys. Pure 5 ipog game sa inyong pakadula inyo guys, inyong withdrawal guys. Ako wa pa mo ko ka withdrawal guys. Ipo mo ko kabaloan ng guys kanang mga tech vlogger nga na music guys. Nang vlogger nga tech music guys, di ko kabaloan na guys. So karon guys kay mangingunani may mag-vlog na ko guys nilo lang virus guys no. Karon guys kay so karon guys kay mag-vlogger ko dire guys inyong nirodan virus guys. Maka isip ka tao guys. Vlogger guys, welcome to my vlog guys. Isip ka mga vlogger guys, YouTube channel guys no. So karon guys kay magsige ko vlog ingunani akong pag-vlogger guys. Video ra gyud guys. Karon guys, pwede na maka-vlog sa Facebook guys ug sa YouTube guys i-post. Pwede na guys kay mga vlogger na mo ko guys. Makamo guys ug galayhan mo mag-vlog guys pang subscribe mo mga followers guys no. Kay makadako ba na guys no. Yung pagka-vlog guys. So karon guys ingon ani ako pag-vlog guys ining nganani guys. Pasalamat ko ni akong pag-vlog na ko guys sa Facebook sa YouTube guys no. So karon guys kay ingon ay ko pag-vlog ron guys kay aron maka sige ko ka-vlog dire guys sa tinagsa guys. Pag-vlog ko sige tinagsa guys no. Tinagsa guys pila naka tuig guys magsige ko pag-vlog ani ron guys kay no. Okay raman niya akong pag-vlog ron guys. Naka followers na ko gamay guys. Na ko'y followers ug gamay. Rapid na mo dako guys. So karon guys kay mudaghan na may akong followers guys. Sapit na may mudaghan guys. Gamay pa. Ay jutay pa guys no. Jutay pa akong followers guys. So karon guys kay ingon ani akong pag-vlog na ko dire guys. Hinda ni Rodan Biners guys no. Ingon ani akong pag-vlog guys kay muro pa ni akong pag-vlog na ko guys. Ingon ani akong mga barkada guys kay magsige kog vlog ingon ani guys. Okay ra na guys no. So karon guys kay hangyom ko sa inyo ha guys kanang maggalayhan mo mag-take vlog sige guys. So mao na guys okay ra na guys inyong pag-vlog ninyo guys mga vlogger guys no. So karon guys kay ingon ani yung pag-vlog na ko ron guys kay no ani ra ni ipok-game guys kay ninyong aning mga vlogger na ko karon guys kay ipok game guys sa withdrawal guys no. Ani gina kong mga dula guys kanang mga withdrawal guys mga kwarta gina guys kung magsige mo vlog guys mga nana guys. So karon guys kay mga dako inyo mga daghan mo followers sana guys no. Okay na ako pag vlog guys, okay na guys, bye bye. More na akong pag video guys.